স্টার্ট, আবার করো, আবার করো যেটা করছিলে বাবার সাথে। এটা কি হচ্ছে? ঝিং চাম ঝিং টাবাক টাপ টাপ নাকি? ওই দেখো ওষুধটাকে পুট করে ফেলে দিয়েছে। मंत्रियों और तंत्रियों की वजह से खुद को महसूस नहीं समझती, पुलिस की वजह से समझती है। यहाँ ऐसे पुलिस स्टेशन की कोई जरूरत नहीं, जायज काम होते हो। राजू जी मालिक, पुलिस स्टेशन को ताला लगाओ। এইটাই করে আমার বাবার সাথে, সবাইকে জ্বালায়, দিদিকে জ্বালায়, বাবাকে করে। नमस्ते বাবার হাসি দেখো না, स्टेशन में ताला लग गया तो हमारी नौकरी खतरे में। অফিস থেকে এসে লোককে জ্বালায় এই লোকটা। तुम्हें इल्म है इस आदमी ने क्या किया? বলো তো বাবা, বলবো না, সময় নেই, আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে। ये मेरे बड़े भैया हैं और ये দূর। ने जबरदस्ती हमारी जमीन हड़प ली है। তো আমরা সারা দিনের পর বাবাকে একটু হাসির জন্য, আনন্দ করানোর জন্য এগুলো করি, বলো মা। करने के अखर में इनके साथ एक रात बिताऊं। আমাকে দেখাবো না।